बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। आमिर उस्मान आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता है। प्यारे पाकिस्तानियों, अभी ग्रेटर इकबाल पार्क का शोर थमा नहीं था, जहां रिपोर्टेडली एक टिकटॉक स्टार खातून जो थीं उनके साथ बहिमाना सलूक किया गया। आज एक और वीडियो वायरल हो चुकी है लाहौर ही की। जी हाँ, लाहौर जो दाता की नगरी है, ज़िंदा दिलों की बस्ती है। वीडियो देखकर नाजरीन कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। जो मंज़र आँखों के सामने आया है वो वाकई देखकर दिल चाहता है कि ज़मीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। देखा जा सकता है उस वीडियो में कि योम आज़ादी ही का दिन लगता है, क्योंकि बाजों का शोर रश जो है लाहौर की किसी मसरूफ़ शाहराह पर, वहाँ घर से आज़ादी की तकरीबात मनाने के लिए बाहर निकले फैमिली कोई निकली हुई है और वो रिक्शा पर सवार जा रहे हैं, सफ़र में हैं, और पीछे रश इतना ज़्यादा है कि मोटरसाइकिल हैं, पैदल लोग चल रहे हैं, बड़ी स्लो ट्रैफिक चल रही है उस शाहराह पर। और होता क्या है कि एक औबाश रिक्शे पे चढ़ता है और आप देखिए ज़रा, आप इन लोगों की दीदा दिलेरी मुलाहिज़ा कीजिए, आप इन लोगों की बेगैरती का पैमाना देखिए कि सरेआम रिक्शे पर चढ़ता है और एक खातून जो सवार हैं उसमें, रिक्शे में बच्चे भी हैं साथ। नाजरीन अल्फाज साथ नहीं देते कि वो उस लड़की का, जो रिपोर्टेडली बहन बेटी है किसी की, उसका बोसा लेता है। और कमीनगी की इंतहा देखिए कि उसके साथ जो हजूम चल रहा है, उसके जितने साथ लोफर लफंगे हैं वीडियो भी बना रहे हैं उसकी। और फिर बोसा लेने पर इक्तफ़ा नहीं किया, किसी की इज़्ज़त जो है उस पर हाथ डालकर उसी पे बस नहीं किया। उन लोफर लफंगों के टोले ने बाकायदा आवाज़ें कसें, बेहुदा उनके मुंह से मुगल्लज़ात निकल रही हैं, और वो फिर दोबारा इसको एडवेंचर समझ रहे हैं और दोबारा लपकने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वो बेटियां जो हैं, वो बहनें जो हैं, वो जूता उतार कर इनको खुद से दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, ये कौन सा मंज़र है? ये कैसा योम आज़ादी है? क्या हमने इस दिन के लिए आज़ादी मांगी थी? ये कौन है लोफर लफंगे ओबाश? ये हमारे ही घरों के लड़के हैं, भाई हैं, बेटे हैं। नाजरीन, क्या इनको किसी ने अपने घर में औरत का एहतराम नहीं सिखाया? क्या ये गवारा करेंगे कि इनकी बहन बेटी भी इसी तरह किसी मोटरसाइकिल के पीछे रिक्शे पे जा रही हो और राह चलते उबाश राहगीर उनकी इज्जत पर हाथ डालते हैं? अब यहाँ ये एक लम्हा फिक्रिया है कि हमने अपनी बस्तियों को क्या बना दिया, हम किस तरफ जा रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये वीडियो देखकर मैं ये कह सकता हूं कि हम सारे के सारे तमाशबीन भी हैं, हम सारे के सारे गुनाहगार भी हैं, और हम सारे के सारे मुजरिम भी हैं। सबसे पहली ज़िम्मेदारी नाज़रीन रियासत की आती है कि रियासत जो है वो ज़िम्मेदार होती है शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की। कहाँ है रिट? कहाँ है गवर्नेंस? कहाँ है हुकूमत? क्या वो ऐसे लोफर लफंगों को, ऐसे उबाशों को जो सरे राह चलते हुए ख़वातीन की इज़्ज़तों के दामन पर हाथ डालते हैं, क्या वो उनको निशान इबरत नहीं बना सकती? क्या वो घर से बाहर निकलने वाली ख़वातीन, बच्चे और लड़कियों की इज़्ज़त को यकीनी नहीं बना सकती? पहले एक वाक़या ग्रेटर इकबाल पार्क में पेश आया, दूसरा वाक़या ये लाहौर में फिर पेश आ गया, उसी रोज़ का है जो रिपोर्ट आज हो रहा है। सवाल ये है कि हुकूमत कहाँ है, पुलिस कहाँ है, इदारे क्या कर रहे हैं? क्या ये पब्लिक प्लेसेस को महफूज नहीं बना सकते सिर्फ एक दिन? इनको पता था आज योम आज़ादी है और आज फैमिलीज़ ने घर से बहुत बड़ी तादाद में निकलना है, और इसी तरह औबाश और लफंगों ने भी निकलना है उनका पीछा करने के लिए।
تو کہاں تھے خصوصی انتظامات؟ معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیجیے کہ لاہور میں جو گریٹر اقبال پارک کے بعد کہ دوسرا بڑا واقعہ سامنے آیا ہے خواتین کے ساتھ، اس میں لاہور کی پولیس مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے۔ پنجاب پولیس مکمل طور پر امن عامہ کی ذمہ داری نبھانے میں، شہریوں کی آبرو، جان مال کی عزت کی رکھوالی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور ناظرین، اس کا دوسرا پہلو بھی بڑا تلخ ہے جس میں اور آپ بھی آتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے زوال کی جانب گامزن ہے، ہم ساری اخلاقی قدریں بھلا چکے ہیں۔ کیا میں آپ نے کبھی یہ سوچا بھی ہوگا کہ ایک ایسا وطن جو 27ویں شب کو اس لیے بنا تھا کہ مسلمان اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکیں، آج کیوں تماشا بنے ہم بھارت میں؟ پہلے ان کے میجر ایک بھارتی جو ہے اس نے ٹویٹ کیا گریٹر اقبال پارک کے واقعے پر، پورے بھارت میں ٹرینڈ بنا، ان کا میڈیا جو ہے جس انداز میں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، پوری دنیا میں ہماری کیا تصویر گئی ہے۔ اور ابھی اس رکشے والے واقعے کے بعد تو یقین کریں کہ کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں۔ ہمیں بحیثیت شہری سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کی، نوجوانوں کی، نوعمر لڑکوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ اور معاشرے کی بے حسی کا عالم دیکھیے کہ کوئی آگے بڑھ کر ہاتھ نہیں روک رہا ان کو کوئی پکڑ رہا، ان کو کوئی منع نہیں کر رہا۔ اگر ہم نے اس طوفان کے آگے بند نہ باندھا، یہ جو طوفان بے حیائی ہے، طوفان بدتمیزی ہے، اور یہ سارا کرشمہ ہے کہ آپ نے جو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے ٹک ٹاکروں کو، اور یہ جتنے آپ نے موبائل ایپس جو ہیں اپنے نوعمر لڑکوں کے ہاتھوں میں دے رکھے ہیں، یہ سارا اس کا کرشمہ ہے۔ تو یہ کب تک چلے گا سلسلہ؟ کب تک یوں ہی ہوتا رہے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن یہ منظر جو خاص طور پر رکشہ میں ہمارے سامنے آیا ہے، یہ اجتماعی طور پر یہ ہمارے منہ پر تمانچہ ہے، ایک زناٹے دار تھپڑ ہے ہمارے قومی وجود کے اوپر، ہماری ملی غیرت کے اوپر۔ اگر اب بھی ادارے بیدار نہیں ہوتے، اور اداروں سے زیادہ ناظرین مجھے اور آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہم نے آگے بڑھ کر ایسے لوفر لفنگوں کے ہاتھ نہ تھامے تو کل کو منظر بدلے گا، میں اور آپ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین بھی گھر سے کیونکہ ضرورت کے لیے نکلنا ہے، اسکول کالج جانا ہے، ہسپتال جانا ہے، اور کسی پارک میں بھی جانا ہے فیملیز نے، اگر یہ عالم ہوتا رہا تو پھر کیا بنے گا؟ آخری خبریں یہ ہیں کہ آئی جی پنجاب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور انہوں نے پولیس کو کہا ہے کہ سی سی ٹی کیمراز کے ذریعے فوری طور پر کوشش کریں کہ ملزم جو ہیں وہ پکڑے جائیں، اللہ کرے پکڑے جائیں، لیکن صرف پکڑے جانے تک تو بات نہ رہے، کم از کم کوئی 2-4 جو ہیں